Maayong adlaw mga kaigsunan. Lain na sad na segment atong pagabuhaton, pagahimuon nga Bible study nining adlaw. Welcome sa atong mubo nga segment. Nining kahaponon mga kaigsunan atong sugdan ang isa ka gamay nga topiko kini mahitungod sa balaod. Daghan ang mga speculations, mga rumors, mga kaigsunan regarding sa balaod, specifically the 10 Commandments of God. Naninig ka po nun mga kaigsunan akong i-prove atong susihon sama sa atong segment prove all things atong pamatud-an ng tanong butang. Magampo ta. Dalaygon silimbahon Diyos namong stasan sa mga langit nining takna sa kapunan amahan magasugod mi sa mong pagtuon gina-invite ang balaang espiritu sumala pa sa mong pulong mo mga giya ka namo sa tanang kamatuoran kay nasayod kami nimong makasulatan may kapuslanan man sa pagtudlo pagtultol pagmando sa pagdalan sa pagkamatarong amahan aron ng tao mahingpit o sinangkapan sa mga maayong binuhatan. Pangayon sa ngalan ni Jesus, amen. I-define na to, what is law? Unsa ang balaod? Now, natay ipangandam din mga kaigsunan nga meaning. Una, sa Merriam nga dictionary, unsa ang balaod mga kaigsunan? A binding custom or practice of a community. Sa to pa, practice or binuhatan sa usa ka komunidad, sa usa ka pundok. A rule of conduct or action prescribed. So, rule or standard of conduct mga kaigsunan. Unsa dapat ang buhaton ug unsay dapat dili buhaton. Standard, standarte, basihanan sa binuhatan. Or formally recognized as binding or enforced by a controlling authority. Next, the action of laws considered as a means of redressing wrong. Pinaagi sa balaod mga kaigsunan, maka-address ta kung unsa ang mali. Kaya ang balaod nagsulti og tama. So therefore, to act contrary sa balaod is to do wrong. Napod ikaduha nga meaning mga kaigsunan makita ni diri sa Britannica. Law, the discipline and profession. Ang disiplina o pag-angkon, profession makaigsunan. Sa to pa, moingon data ang tao professional makaigsunan, but pasabot dai na siya ginasunod nga conduct or practice or na siya ginapailalom nga balaod. The discipline. No wonder makaigsunan gitawag tag mga disciples. Kauna-una ta mga kaigsunan. Discipline. Now, another term sa discipline, another definition sa discipline mga kaigsunan is religion. Religion or discipline or principle. So, muna yung definition mga kaigsunan, the discipline and profession concerned with the customs, practices, binuhatan. Sa ito pa, law is the standard of practices, binuhatan, the rules of conduct of a community that are recognized as binding by the community. Enforcement of the body of rules is through a controlling authority. Now, daghang klaseng balaod mga kaigsunan. Nadra na ay natural law, na ay physical law, mental law, the laws of the land or kaning atong constitution makaigsunan, for example Philippine Constitution, that is the laws of the land. Lastly makaigsunan kung napay lain, but lastly sa akong list is the moral law, balaod sa moralidad. Now when we talk about morality, unsa nang morality makaigsunan? Unsay moral? Unsay definition sa moral? Tanaw na to ang meaning sa moral igsoon. Concerned with principles of right and wrong behavior. Moral daigsoon may tungod kini sa prinsipyo, mga prinsipyo, various principles of right and wrong. Tama ug mali. Nga binuhatan, behavior or kinaiya. Ito pa moral means character.
In the goodness or badness of human character, holding or manifesting high principles of proper conduct. So, law and moral goes hand in hand. So, isa din sa klase sa law is the moral law, or the law or the standard of character. Dili ba igsuon nga ang iglesia sa Ginoo, since we're talking about religious views, no? Church, iglesia, Kristohanon, Christians. Ngayon pa sa Biblia, ang mga disciples first ang gitawag og Christians in Antioch. Kung nagmensahe sila ng Timothy, Paul dito sa Antioch, makikson way back sa apostolic times. Moral law. Muna itong i-discuss ni ining takna makikson na nining ang segment may tungod sa moral law. And the moral law, according sa Bible, is no less than the 10 Commandments. Dili ba igsuon nga iglesia gitagaan og panggobyerno sa Ginoo? Ha? Okay, basahon nato sa Biblia makison. Makita na sa 1 Corinthians chapter 12 verses 27 to 28. Nag-ingon diri. Now ye are the body of Christ. Nahimo kamong lawas ni Kristo. Members in particular. Church or the members of Christ or lawas ni Kristo. O mga katawhan na nagdawat ni Kristo bilang controlling or ruling authority or bilang manluluwas, king, high priest. So, daghan pa makaigsunan. And God hath set some in the church, og ang Ginoo naghatag sa iyang iglesia. Una, apostles, mga apostoles, 12 apostles, from Matthew, Mark, Luke, John, James, Peter, Thomas, and si Paul. Secondarily, prophets, during the Old Testament times, ang message sa Ginoo paagi niya dito sa ihang mga propeta. Thirdly, the teachers, mga magtutudlo may tungod sa pulong sa Ginoo. After that, miracles, then gifts of healings, pagpang-ayo, helps, governments, pang-gobyerno, diversities of tongues. But pasabot igsoon sa iglesia dahil sa Ginoo. Remember 1 Corinthians, or kani siya nga text makigsoon, it is during New Testament times or the Christian church. Sa Christian church, igsoon gitagaan ang Ginoo. Gitagaan sa Ginoo. Sama sa church sa Jews or sa Israel nga church. Gitagaan pud sila pang-gobyerno, pang-dumala. Kung naay pang-gobyerno ng igsoon, it is sentido común, common sense ng kaigsoon. Nadyo na sila laws nga gagovern. Sa ato mga Bible-believing Christian kaigsoon, wala tay creed. Wala tay mga creeds or mga kuan. Ang atong standard of practice is only the Bible. Or should we say, ang gina-term sa aban nga, sola scriptura, scriptures and scripture alone, or the Bible alone. Now, saan ito pagpamatuod makaigsoon nga 10 Commandments is the moral standard of God in His church. So, remember sa itong last nga segment, kinahanglan dunay 2 or 3 witness para ang isa ka word, ang isa ka point of doctrine ma-establish. 2 or 3 witness, 2 or 3 texts to support certain point sa doctrine makaigsoon. Now, asa sa Bible, kung saan nato nga masabtan nato magikan sa Bible ang word na moral. Remember sa tong moral makaigsunan? Concerned with principles of right and wrong, righteousness and unrighteousness, behavior or character. Now, I will give you 3 texts makaigsunan. Unahan nato basa ang Romans 7:12. Mga definition sa law makaigsunan sa balaod. Siguro na to kuha diri sa New Testament. Ano man, there are some individuals or there are some groups in the Christendom world or in the Christian world that say or that
kanang mensahe igsuon nga the law was abolished in the New Testament times. So, to disprove, makaigsuonan, mag-quote kog mga texts sa New Testament to prove sa balaod or sa Ten Commandments existing in the New Testament times. But the question is, saan nato pagpamatuod sa Biblia nga ang law or ang Ten Commandment is the standard of morality or character. Una na itong Romans chapter 7 verse 12 makaigsuonan nag-ingon diri. Wherefore the law is holy. Ang balaod balaan, and the commandment holy and just and good. Sa ato pa makaigsunan, the definition, one of the definition of the law is good. Standard of goodness or good behavior. Diba? Thou shalt not kill, thou shalt not covet, thou shalt not steal, honor thy mother and thy father. Dili ba maayo na igsoon? Noon ra gitawag ang balaod og maayo niini nga text. No, samud say makaigsunan at Brad, nakabasa lang gani kag balaod. Imo na dayong gi-link sa Ten Commandments. Okay, sa ingon matod pa sa to segment ng kaigsunan, prove all things. Let us prove na this text kining Romans 7:12 is kining law diri makaigsunan pertains or nagapamatuod sa balaod o napulo kasugo. Na kung moatras ta igsuon sa verse 7, diri nato ma-prove na kini ding law diri is no less than the Ten Commandments. Romans 7 verse 7 atras lang ta. What shall we say then? Is the law sin? Sala ba ang balaod? God forbid, nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust. Wala ko masayod sa pangibog. Except the law had said, thou shall not covet. Gawas nga ang balaod nag-ingon. Saan ni balaod? Thou shall not covet. Dili ka mangibog. So, very clear makaigsunan from the Bible. The law na ginahisgutan diri is the Ten Commandments. So, the Ten Commandments is good. That is one witness makaigsunan. Ingon dito sa Bible, 2 or 3 witness. Where's the second witness? Okay. Matthew 19 verses 16 and 17 makaigsunan. Atong basahon diri makaigsunan giun sa pag-define sa moral law as pag-define sa law as the standard of morality. 16 Matthew 19 verse 16 makaigsunan nag-ingon diri, and behold, one came and said unto him, Good Master, dunay miduol kang Kristo during sa earthly ministry ni Christ, dunay miduol sa iya. Nag-ingon diri, Good Master, what good things? So take note of that makaigsunan. What good things? Unsay maayo nga butang or unsay maayo nga kinaiya. Standard of goodness or righteousness or morality shall I do? Akong buhaton that I may have eternal life. Aron ako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unsay tubag ni Kristo makaigsunan? And he said unto me, Why callest thou me good? There's none good but one, and that is God. Walay goodness, walay innate na goodness na makita sa tao makaigsunan. For all have sinned and come short from the glory of God. So, wala na ingon ni Christ, walay innate nga goodness sa tao. Goodness comes only from God. And to define goodness, unsa na to pag-define, unsa na to paghatag og kahulugan sa maayo, ang nagtudloan na is ang balaod. Ingon si Christ sa pagpadayon, but if thou wilt enter into life, remember ang pangutana sa batan-on, unsay akong buhaton nga maayo. Unsay tubag ni Kristo? Buot kang mosulod sa kinabuhi. Keep the commandments. Bantayi ang akong mga kasuguan, ang akong balaod. So,
gidefine ni Christ as good, makaigsunan, in terms of moral, is ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. To prove again, nga this is pertaining to the 10 Commandments, yun diri, he said unto him, which, unsay, asa ani nga balaod? Jesus said, thou shalt not do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, and thou shalt not bear false witness. So, another pagpamatuod na kaigsunan, yung standard of morality is no less than the 10 Commandments or the law. Lastly, makaigsunan, paano na to sa Old Testament? Ibalance lang na to. New Testament, Old Testament. Sa Old Testament, nag-ingon rin makaigsunan. Psalms chapter 119. Meaning Psalms, makaigsunan, the book of Psalms is puno kaayo sa mga panghimatuod mahitungod sa balaod. So as Romans, ang epistle ni Paul to the Romans, puno po kayo sa pagpamatuod, sa pag-explain, sa pag-beautify, sa paghatag og nindot ng mga kahulugan when it comes sa balaod. Puno kay ang Romans and Psalms ano makaigsunan. Munang encourage to mga try to read. Magtuon ta makaigsunan. Ingon rin Psalms chapter 119 verse 172 nag-ingon rin, my tongue shall speak of thy word, and all thy commandments are righteousness. So very clear makaigsunan. Ang tanan nimong mga kasuguan pagkamatarong man or goodness, maayo. Ito pa, the law is the standard of morality. It is the truth. Ba? Atras lang ta ang kaigsunan 142, and thy law is the truth. Ang balaod kamatuoran. Same as si Christ. Nag-ingon si Christ nga, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. There is no other way makaigsunan. There's no notion na nag-ingon all roads leads to heaven. That is, according to the Bible, makaigsunan, that's very wrong. Christ mismo, Christ himself nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through Christ alone. Nagani kata in Christ alone. So makaigsunan, so napamatudan nato na the morality is the standard of morality or the law of the moral law is no less than the 10 commandments. The moral law dahil makaigsunan do ang 10 commandments is the same. It's the standard of practice sa Kristohanon, both in the Old Testament, also in the New Testament. So I hope makaigsunan nga doon na tayo natunan ini gamay nga segment pertaining sa moral law as the 10 Commandments. Sa sunod, makaigsunan atong tunan ang function sa balaod. Kung na may mga pantanong makaigsunan, just comment down below. Sulat inyong mga pangutangan, then by God's grace ato nang i-cater kung maghimo tag mga question and answer na segment regarding sa mga pangutangan. Pwede po ninyo i-click ang notification bell para ma-notify mo sa sunod na segment. Salamat makaigsunan. God bless sa